हेलो बच्चों, वेलकम टू छोटू नटू किड्स। तो आज हम सीखेंगे कलर्स नेम एंड द नंबर्स नेम एंड द नंबर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। पिंक कलर, कौन सा कलर? पिंक कलर। येलो कलर, कौन सा कलर? येलो कलर। पर्पल कलर, कौन सा कलर? पर्पल कलर। यह है बच्चों रेड कलर, कौन सा कलर? रेड कलर। यह है बच्चों पिंक कलर, कौन सा कलर? पिंक कलर। यह है बच्चों ब्लू कलर, कौन सा कलर? ब्लू कलर। तो चलो हम नंबर्स ने पहले रीड करते हैं। 1 O-N-E 1, 2 T-W-O 2, 3 T-H-R-E-E 3, 4 F-O-U-R 4, 5 F-I-V-E 5, 6 S-I-X 6, 7 S-E-V-E-N 7, 8 E-I-G-H-T 8, 9 N-I-N-E 9, 10 T-E-N 10। लेट्स कलर। तो चल हम नंबर्स को कलर करते हैं। 1 O-N-E 1, 2 T-W-O 2, 3 T-H-R-E-E 3, 4 F-O-U-R 4, 5 F-I-V-E 5, 6 S-I-X 6, 7 S-E-V-E-N 7, 8 E-I-G-H-T 8, 9 N-I-N-E